your sweet presence. Transform, remold, and renew our heart. Help us to love you more. Hallelujah. Nous vivons longtemps le Christ Jésus. Mais d'où venons nous quand les délais Jésus Christ. Et l'on a été au sol non mieux quand la main. Et mais bien moi pas mais nous vivons. Pour les l'on ben à Bango na mieux quand il y a deux méthodes de succès. Et même on va marrer quoi. Koko parler mais blonde a tout fou notre demande que les titi oji. Et même on va adore là au Qatar. Sauf qu'on ne peut pas mettre au Qatar. Et bref quoi. Va devoir ramener à Qatar. Donc ben ami au Qatar la peut la même. Abalo ka va lui ani d'arriver mia wo ke cadeau les mia pen no ko place sous wa balé ke dans les qui vont dire kenen no don yo me coronavirus ça ale ke la molema abela didi maha donc on a le tri de cas et ay webe il va galer ko do gele church ale wo ka kenya no go dum le mia be civil wo me ba ay webe ndia e ga no ma on be mia ka do le mia be civil wo me adom se mia me wo kenen le gbojoa ble mawu penya dama to mon popo agir agronomie de méthode de CRB et nous que pour les mesures barrières aussi c'est-à-dire nous aucun y a tellement au place sous ma tellement hodo et yo mo lebe il faut le problème mesures barrières que le problème ya chon nous y a pas mot ya chon nous mo chon ya de cachine les mi on katami ni ya cachine ya mi on katami ya train ple asi kokolo ici ayi place sous ne do amaga don ponamio la ba o ble ba si kokolo ble nu chon we nana do maga tenga le coronavirus ame kafi ne le wo han le ga gborobe aw be wa unto we ble tabe ma we aw ya no la me se me ne ya subo mi abe ma wo e ta me hono no be te pesa te pe ke ne le amade me le wo han wo se ma ji na chonu mo ama si klomi jiji le susu be ne do le ki vodi wa no ato nyata avayi. Ok, que mima azi ya jisubo mia gere meple bedodura nenya ayinu amenya ikene le nyasi ndi alaji mia dogbeda mawu kokweto domenyoto ziri kami gagbono be akpe mie chobubu na ode wa manu veve ike ne gadede guna mi lendia belendia e ga wa manu veve na be miawo ha nya me yuke atema pogume le ewu nyalagbo yata mauko gbogbo kwi ni pe be na no zi mele de sia de be ni o kata ni agboro le fiala na wa to mau gbagbe de kala gbo ayi ne to gbo ye ko yemi omi awo manya yi to mi awo gbo alo me yemi apo lono nu yata peto gere menami be le ngwa na fonti ko kwi ple bubu le Kristo Yesu nya de la pen come amen anyon kema le we ndia to heria mia bo mia pe maunya le mo se pe agmale nelia mo se pe agbalé nelia table me vodka boucli ban va ici à maton mo se pe agbalé nelia table me vodka boucli aton mato nia le nane de tepe ma hafi mia gede mia pe no la menyaji ei ke globe esi kananito arab de fia amesi le die go me sebena Israel to atari mo gbonala e wa va ple Israel e o de aboyo wo to meto adewo tete Israel de ajogbena Yehowa globena ne echodu kosia de asinam la ekema matro pe du bidibidi aye Yehowa se Israel pe gbe aye ucho kanani to de asi aye uchro ble wo pe du bidibidi aye na nko tepela ba horma aye wo hocho hor to lagbo hedota avapulanu mena watro edom yibata ke dukola chijima dukola chiji le mota aye dukola ponu le mawu ple Mose mena no kata ni polomicho Egypte be mia ku le biaji ala bena bolu ple echi ade kemele afisia o aye nu du vlusia ha le nyomnami no vilo loto me gole donc be mie ja ale nu alo mia se mia be nu la menya le Mose pe agbale nelia table be de ka ku ama togma to e ntinya mie se wa que ele pour nous courir Israël viu et que n'est mau pas du coup mau viu avec niaou ha enia ya tani tia te peado
ke le nu hla no me je ma to asi na ne vevie continue la o dokuro nye be na mi va kpukui ama to ami ya ona mi nya ba du kwa ponu le Mose kple Mawu ŋuti gblɔ bena nu katã wo kplɔ yewo to Egypte va teƒe sia be yewoava ku le gbedadaƒo nu katã wo dzi ɖe le woaƒo nu katã wo wɔ nenema ɖo be nuɖuɖu vlo ma hã le ŋu nyɔm na mi nuɖuɖu vlo ma hã eti kɔ na mi haleluya wobe dukɔa tsi dzi le mɔta dukɔa tsi dzimaɖeɖi le mɔta haleluya ya ta le ŋdekanye ya Mawu ƒe dukɔ ye le nane me tom ye le nane me zɔm ya ta le te le ƒonu gbegblẽ ku ɖe Mawu kple ame yi Mawu tsɔ da ɖe ŋgɔ na woe abe Mose nea le ƒonu le woamti be nu kata Mawu nu kata aba le míawo hã gbe mi gblɔ nene be nu kata awo nye Mawu nu kata nye koya nu kata Israel Mawu ƒe dukɔ hã ewɔ esia le babiam be nu kata Yehova Mawu nu kata Mose nu kata mi kple Mawu mi kplɔ mi tso Egypte va da ɖe gbedada ya ƒo nu kata be miaku le teƒe ya dukɔa tsitsi le mɔta tsitsi maɖeɖi dzideƒo megale si o eye nuɖuɖu vloa hã le ŋu nyɔm na mi nɔvi lɔlɔtɔwo le ŋdekanye ya medi ma ƒo nuku ɖe dziɖeleameƒo ƒe safi yi ke ɖua dzi dziɖuɖu ƒe safi ɖe dziɖeleameƒo dzi ŋuti miedzi la ƒo nuku ɖo eye safi yi ke nenye dziɖuɖu ƒe safi ma yi ke miate kɔ ɖu dziɖeleameƒo dzia ye ɖeka pɛ ko miate gblɔ be nye gbɔgbɔ kɔkɔe ye ɖeka ke ko nye Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke ado na ŋusẽ kristotɔ be Mawu ƒe gbɔgbɔ ne mele me o la mate ma ɖu dzi le dziɖeleameƒo me o eya ta le ŋdekanye ya míedza wɔ dɔ ku ɖe safi yi ke nenye dziɖuɖu ƒe safi yi ke ɖua dziɖeleameƒo dzi eyi ke nenye Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe clé de la victoire dans le découragement le Saint-Esprit ta nɔvi lɔlɔtɔ nenye be miekpɔ egbe kristotɔ ƒe agbenɔnɔa zi geɖe miekpe be nye agbenɔnɔ yi ke tukaɖa xaxa fukpekpe nɔ edzi kuxiwo nɔ edzi eye ɣe aɖo yi vana be numetoto ɣeyi sesẽwo me le kristotɔ Mawufi ƒe agbe me wɔnɛ bena dziɖeleameƒo vana abe ale yi ke dukɔ ya yi ke nenye Mawu ƒe dukɔ Israel hã ƒe ŋutinya gblɔm wole ne mi le teƒe ya yi ke na be dziɖeleameƒo va woawo hã woagbɔ Israelviwo eyi me ke Mawu ɖewo le aboyo me le Egypte nyigba dzia eyi me ke wozɔ mɔa gbɔna wova ɖo teƒe aɖe yi ke yɔm Bibla le be teƒe yi ke wova ɖo yi ke nenye Kananitɔwo ƒe teƒe le Arad fia ame si le dziehe gomea nene Bibla le gblɔmee ma wobe yi me kɔ gbɔna va ɖo teƒe ma nu kae dzɔ togbɔ be Mawu ɖe wo hã wonya be Mawu ɖe yewo le dzidzɔ kpɔm ɖe Mawu ma ŋutia to woawo ŋutɔ ƒe nuwɔna mia Mawu ɖe asi le ŋuti be Kananitɔ Mawua wowɔ aʋa kple Israel Mawu ƒe dukɔ tiatia ma wowɔ aʋa kple Mawu ƒe dukɔ tiatia ma ta nenye be nye ge ɖe Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia me etagbã kpekpe blane wɔn tsɔ va yi ta vea ƒe gɔmedzedzea miakpɔe bena eyi me ke Israelviwo mese Mawu ƒe gbewo ta la Mawu ɖe asi le wo ŋuti eye wowɔ aʋa kple wo eye woɖu wa dzi eye wowɔ nu ka woɖe aboyo wolé ame aɖewo aboyo wolé wo aboyo lé Israelvi ƒe dukɔ aɖewo aboyo eyi me ke Mawu ƒe dukɔa mese Mawu ƒe gbe eye wozɔ ɖe dzi o ta Mawu ɖe asi le wa ŋuti ale bena Kananitɔ ɖu Mawu ƒe dukɔa dzi eye Kananitɔ lé ame aɖewo ke nye Mawu ƒe dukɔwo lé wo aboyo vɔnu ɖeka yi ke dzɔdzi na ma nye be Israel de dzesie ya ka be avodede ya tso míawo gbɔ zi ɖeka kpata la Bibla na mianya be wotrɔ ɖe adzɔgbe na Mawu wotrɔ ƒonu na Mawu gblɔ be nenye be Mawu lɔ yewo ɖe Mawu ƒe ɖoɖo dzi Mawu lɔ tsɔ dukɔ ya de asi na yewoa Bibla be Mawu se gbe yi ke wodoa Mawu se woƒe konyifafa haleluya nenema ke ko nye ne nye kple wo egbe nye ma la baleke nye kplo mi no nu xam na da leke yi ya le sese la ta zineni mi me gbolo le mia do ko me gbo be awo nu kata nye ko ya awo Mawu nu kata haleluya
Manya Israël view de cas. When Tina yo nye, alumia be mi le lentina o. E ya concerné ne mi wa. Be mau pa du ko Israël bi mi o am yenye. E ye be ya no ba sasa no ba chaka be ba fu de na me. Ye we be mi o ha mi wa ba bi ya o to be na mi ado ko be nu kata. To bo be mau to de mi vo ka ma bu bu fu to agba no temi de to. To bobe mawi yo mi be de mi le kuluvi nyenye be mi ava ye bovo amo agba no temi da nya agba no redada me nya agba no fupepe me dole la agba temi dia e ke ple kemo agbe asese na mi ma ponu go hala du anu kata bi bala be ayi me ko wo be bia Israel de jesi ya no kwi ayi o tropo koko na ma dunchi dem ti blone be na nya be te chotu ko ma o kele o ji dum dia sina yo agba tu agodo Bible abe mausi. Hallelujah. Meti ma to mo pope jima gboro Kristo to arele nkonye se me kai me ke to mde la punu pele wo ma do kaka de ma wo jina punu pele. Bible abe mausi Israel fegbe ayo chotu komanda sine. Du ko ikene le wo ji du mo love you aboyo la. Bible abe Israel to du koma ji gbe gudu. E ta ma je ma gboro na ha be me kai me ke to mde lo me kale ke no le sese no me kale ke futo nye ji ji o hala. Ponuna mau na ponuna mau wa so agbo do kakare mau ji mau anega wo ha ato vuto adasio mo agba gudu alake Israel ba kana ni to nenia no kata miao gbe no kata miao ha gbe mi ona ba bia gede wona bia lokewe bi no kata parce que no le sese mi le tout mo me vogake gake no kata aye bibala na mi nyaba du ko ponu pele mawo benene be chodu ma tia sina yowa gbe gudu o ha gboro nyare na mawo la ana be bla nya sa di Israel yo de jesi be na mawo pe atema we manya yo to ba se o nya o e ta o tro ka ba de mawo ti luka ka de mawo ti chodu ke da sina mawo be mawo ne wa ba na wo ta bibla be awa manya nya to nya o Iwa ma uto nya bala ya tana hala de jesibe le noa de me zom fu pekpa de me tom no nyeche iji fu to de gauche à droite nyemenya ku ki o se no se problème de la vie en na be me tele vovomo o ha tro de mountain and glonya de na mawu le klalo abale ke wo ine Israel du kana ni to dia awe na hala do fu to ji me kanu ikene le te o da ni o ha du ji me Kristo Yesu Nazareth to la pen comme beno kata bene ko mi awa ku le gbe aji obe nouvlo abolo si ya ha ba du tikonani gasia ga na galia kwe gasia ga ma galia kwe mo nyamenya woku akwe woku me akwe mi ma po na ke te a deux mois awo no du ya oba tikona mi o ha di mi adu salada mi o ha mi di be mi adu e ple kemewe mi o ha mi di be ma wo ne we ne mi ja mi adu la totowe me nye de vita ko du me mi ado isi ayore benu kata be abolo vlo ya ti konemi abolo vlo ya ti konami alaba nie no agbagba jem amegbeto ba gbe wo no na abolo na wo no agbe megbeto du abolo be atema no agbe e ata na nyabo le ponu ko agbe be nya wo ti le fia no bi lo no to ma die ma gbolo no ko be na mausi me yo le mau de ka pe atema na ta me kale ka agbe ati o fifi agbe ati wo ba abolo vlo ya ti kona e ki wa du anu agbe ti we la agbe ke nomle la agbe atio dolele ba agbe atio enu ma kpodo ba agbe atio ahedada ba agbe atio ekuki ba agbe atio nyadira me no ba agbe atio yometiti ba agbe atio nyamnya vlodo me ba agbe atio o ka gboro nyade na maula gboro nyade na mawe maule klado si na Israel view gboro nyade na mawu ha gboro nyade la agbe atiko na ola sadi o do abolo bo anu agbe o duna bolo bo anu agbe Israel yo ba bolo ya tikona yo la bolo vraiment tikwa agbe vlo iken no meni la tikona ni la wala ta le ndika ni amaje ma do musa ba ma gbolo no be ma kale keke o lo hala dogo le mele Kristo Yesu pen kome le Yesu ta o hala dogo le me la dogo le me le ma una Israel yo de dogo le me ya nya kulo ha ni Israel yo mi ho nya dogo le me ata de jide la mapo be ti ko ma wu ya ko suba mi le keke jo ba glo pe mi wo ke mi wo ale ke jo ba glo pe oh yen gba nya o lo
mi beaucoup de bagma de les miens pour mieux gagner nous que on même le voga que dire maintenant ça fait l'indé gagner de l'indé ça fait les cas peut connaître bona jidu du en connaître mau peut bobo mais mau peut bobo la sur ça fait la sur que la tête du jidu de la mapoji ça fait gan il connaît la sur la tête du jidu de la mapoji et à l'indé gagner me dit ma ado nous c'est ma do nous c'est à la base Mau pe nya glona mi nuere e glona par le problème e glona Zorobabel les Ézéchiel pas les Zacharie pas baleta mais ne coupe ya madiame alors ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par l'esprit dit l'Éternel des armées manya nous c'est alo kale oga ke mau pe nous c'est la e pe la tema we mau pe nous c'est que mau pe boko ko e pe la tema we la ce n'est ni pas la force mais nous c'est voilà mais force ben mais nous c'est mais nyare ka wonyo la bokake c'est pas mon esprit l'esprit de l'Éternel ma pe gbogbo et des cas pe ate we la tema du chileme et des cas et pe ate ma we la du chileme eh Paul et bolo le Timothée pas ba le velia tane ko pi wendra bébé et le Seigneur s'est tenu près de moi et après toi l'enya gbonye he no nous c'est domé mais après toi no nya gbonye nya dometo de sere Christo le miao nya gbo wa to no nous c'est domia mebeto no bi no no to kene ne be le alia et ma pe gbogbo ko pe atema ma ba mi hose to mi ali ke se de mi no chi te se de la pe to la me le yu ke ye ji de la pour me be yu wa ba bia de ka pe mi a nanya ba mau pe gbogbo pe na ba ya tema like alors no te sesire le apoto pe moji le riyu kenya jide la me pour riyu mia ba bia de ka pe mia ba bia ko mia wanya be no kai mau pe gbogbo pe wona ne Christo to alors ne hoseto le jide la me pour riyu me no kai mau pe gbogbo pe atema wona hoseto mau pe gbogbo atem awona hoseto le jide la me pour riyu me les bojo be riyo me donc ay mo pe bobo pe atema mi atema de nous ameton atoleme ya atema de nous ameton atoleme et nous pas tenir à quoi le Saint-Esprit fortifie le croyant mau pe bobo pe doit nous se et doit nous se hoseto mau pe bobo pe doit nous se hoseto pour y atamana pour y ate le o le bien c'est lui le Yamia le Timothée pas balé velia tane ko pi adria. Yamia le Timothée pas balé velia tane ko pi adria. Alors ma onye bena riyo amegbeton de siade ke mi onye amegbeton ko mi do la ba toji de la me pour me boy. Mi do la toji de la me pour me voka ke ma ou le domi nous savez bon courage mon fils et ma fille. Oui quand il vient tu vis, oui quand il vient on vit. D'où vivons nous les domi nous sommes tout vivons là ben nyamena mais il y a pas tout dit de la main pour me pouer nous là pas tout dit de la main pour me pouer alors ben nous là maou là donc c'est nous là pour sans les maou mais quoi maou mais yo le mais la fille pour quoi d'accord maou mais le ben là mais béton hamo alors ben il y a ben pour David ben tinya via de han mais ben les premiers les Samuel pas balé manto et ta black pour puis 1 Samuel chapitre 30 verset 6. Eva do yi ade me kure David de pe vio pe nu onata David de pe vio ke oji fiama pe vio ke oji pe nu onata du quoi libi le David enti du quoi dit la fo pe David chi nu ha me David banale ke wa wo gake David do nu se ya do kui le mawu me do nu se ya do kui cho mawu pe nya do nu se ya do kui cho mawu do nu se ya do kui alléluia. David se fortifie en l'Éternel. David se fortifie en l'Éternel, son Dieu. David donc c'est Yahweh puis la paix ton amen. Ta maoba bobo il est capable d'atteindre donc c'est Christ autant. Avec place souvent va atteindre Togo les jide la me pour me. Non vit pas tellement ouais non. Non vit Christ autant et ama tellement ouais non que bon de va atteindre agba de jile pour non bon. Christo to agba de chile pour non bon même mon papa m'a do ko ha wa gba de chile pour non bon enye même pasteur do to ko ha agba de chile pour non c'est ton bon prophète do ha agba de chile pour non bon
Amegbeto ma tema anɔ ŋusẽ alo anɔ dziɖuɖu ɖe dziɖelame dzi o. Mawu ɖeka koe ate ŋu anɔ dziɖuɖu ɖe dziɖelame dzi. Mawu ƒe gbɔgbɔ ye ɖeka nye sɔfli yi ke nye dziɖuɖu ƒe sɔfli ɖe dziɖelame dzi. Hallelujah. Eya ta le ŋdi ke ame dzi be mana wo nanya be wo hã le nume tom abe ale ke Israelviwo toe me nenea voa edie ma gblɔ na wo ko be Mawu li kpli wo eye nakpɔ dziɖuɖu hã le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Megblɔ bena enua me tɔ ye míekpɔ akpa ɖeka be Mawu la do ŋusẽ mi, Mawu ƒe gbɔgbɔ kpekpe dona ŋusẽ mi. Le Saint-Esprit fortifie dona ŋusẽ mi le dziɖelame ƒe ɣeyiɣiwo me. Enu evegua, le Saint-Esprit délivre. Alléluia. Mawu ƒe gbɔgbɔ kpekpe ɖena me, eɖena me le dziɖelame ƒe ɣeyiɣiwo me. Ɣeyiɣi sesẽ Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖeka koe le près bo ate le klaro bo ate ɖewo le me. Aɖewo le me. Alléluia. Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖeka ye koe le klaro bo ate ɖewo le me. Le Saint-Esprit délivre. Nenye be nye le ŋku ɖe Daniel ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpekpe 19 Daniel chapitre 3 verset 17. Nenye be Mawu te ɖe ɖekakpui etɔ̃ Sadras, Mesak kple Abednego yi ke wɔ tiatia be yewoanye nuteƒewɔla na Mawu be yewomade tagu le sika legba la o. Eye wotsɔ nene ƒe ame etɔ̃ va de kpodzo bibi ke wotrɔ do dzoa gbɔe me, wotsɔ wo va de me vɔ gake Mawu ɖewo le mia nɔvi lɔlɔtɔ me die ma gblɔ be meka leke tɔ sesẽwo Sadras, Mesak kple Abednego tɔ hã Mawu ƒe gbɔgbɔ aɖewo hã le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Le Saint-Esprit délivre. D'ailleurs, Mawu ƒe gbɔgbɔ le asi o, ele mía me afɔfɔ vɔ, menye be fi ke dzava di va yo awo, vɔ gake wɔe ne wòate ŋu awɔ dɔ na be mba lé blanui le me o, ne wɔ eƒe dɔ le me o, ɖe mɔ ne wòawɔ dɔ ale yi ke ko dze le me o, eye nakpɔ ɖa bena ɖe ɣeyiɣi me ke tom ne le nye ɣeyiɣi sesẽ, Mawu ma ɖe ga o ma hã, ewɔe na ame aɖewo ye wòagblẽ ɖia, Mawu metrɔ na o ɖe, eɖe Sadras, Mesak kple Abednego ɖewo le kpodzo bibi me, wolé Israelvia me tɔ ma le Babilone anyigba dzi. Tsɔ de kpodzo me be wo be womado tagu na sika legba la o. Elabe míekpɔa Sadras, Mesak kple Abednego ame etɔ̃ wowɔ tiatia bena yewoanye ame yi ke nanɔ fidèle na Mawu, wòanye nuteƒewɔla na Mawu. Nɔviwo hã nye nuteƒewɔla na Mawu, nakpɔna yewo Mawu ma tɔ na wo ma hã la. Nye nuteƒewɔla na Mawu kple Mawu ƒe gbɔgbɔ ma ɖewo le nusesẽwo me ma hã. Nenye be Mawu ƒe gbɔgbɔ me le ɖe mi gbea, fio be mi menye nuteƒewɔla na Mawu o. Bible la Sadras, Mesak kple Abednego menye ame bubuwo nye wonye Israelvi dzidziwo. Wogblɔ be nene ƒe ameawoa wowɔ tiatia be yewoanye nuteƒewɔla na Mawu. Elabe wonye le Mawu ƒe se me be womasubɔ nu bubu akpe ɖe Mawu ŋuti o, womade tagu le nu bubu akpe ɖe Mawu ŋuti o. Eta eye me kɔ va ziwo dzi be woɖo la do tagu ne nu yi ke ne tsite ɖe Mawu ƒe sentia, ɖekakpui etɔ̃ yawo gbe be awo ke nenye be nu yi na dogo tso me ka dogo tso me na wo yomasubɔ nu bubu aɖeke o, eya ta wogbe be yomado tagu na wo to baba wogblɔ na wo be nu yi ne tɔ te kpɔ nenye be wogbe be womado tagu hã la, ɖekakpuiawo nɔ fa be nenye be yewo be Mawu mate ma ɖewo le yewo le wo si mo hã la, yewo lɔ fa be yewoate ma ku. Nɔvi lɔlɔtɔwo, ɖekakpuiawo wɔ numetoto, ɖekakpuiawo wɔ tiatia be wòanye nuteƒewɔla. Nenye be nye le teƒe ma, ye me le kpodzoa ŋutɔ kpɔ ma, dudzie ma nɔ ado tagu xo, meta ŋutɔ ma do go, ma bli togotogoe kple susu be ne ma kpɔ agbe ma tsi. Vɔ gake Bibla be ɖekakpui etɔ̃ yawo wɔ tiatia be yewo ma ɖu kɔ na yewo ƒe Mawu, wòanye nuteƒewɔla na yewo ƒe Mawu, ale wonye nuteƒewɔla vava hã. Eye ku yi ke wodina wokpɔ agbe ɖe teƒe. Hallelujah. Eya ta medi ma gblɔ nɔ bena Mawu ƒe gbɔgbɔ kpɔkpɔ le klã ɖo ate ŋu aɖewo le nɔnɔme ke me le dɔléle ƒe nɔnɔme me le Mawu ƒe gbɔgbɔ le klã ɖo ate ŋu aɖewo le me la. Ahedada ƒe nɔnɔme me le Mawu ƒe gbɔgbɔ le klã ɖo ate ŋu aɖewo le me la. Gbɔgbɔ yi ke ne zi dzo pe na nenye si Mawu ƒe gbɔgbɔ le klã ɖo ate ɖe ga wo le me la. Nke gblɔ me nene. Ewɔe ne Sadras kple Abednego ɖe. Ewɔe na wo ya ewɔe ya ɖe. Awɔe na wo hã. Ne wɔe na mo Mawu matrɔ wònye ale ke ko wɔe na woa nenye be míawo hã míɖo kaka ɖe yi be awɔe ne míawo hã ɖe. Le Saint-Esprit délivre. Eɖe Sadras, Mesak kple Abednego. Kpeɖeŋuwo li zã vɔ gake ya ko matrɔ na wo ye. Be wodi be wòanye nuteƒewɔla na Mawu eye Mawu hã nye nuteƒewɔla ɖo ɖa wa gbɔ. Ɖewo le nɔnɔme me ke me wole. Ta nɔvi lɔlɔtɔwo. Badie ma na wona nya le ntika nya be Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖeka koe le klã ɖo egbea. Yi ke ate ŋu ana mi ŋusẽ ke mi ate ŋu alé dzi ɖe le aɖu dzi ɖe le ameƒo dzi
Anami nous savons jide pour na non yasi na fille que jide la me pouva. Aya talendia. Mais dis ma kana na nyabe. Mba yi meke mau pe gbogbo ko adom se no pe ba to va vergogne no pe vergogne. Mau pe gbogbo ko be il est prêt à délivrer, il est prêt à dégao. Et à délivrer le non mais menelea. À délivrer le lui mais que to menelea. À délivrer le wa dada mais à délivrer le dans les mais à délivrer le fou à délivrer le body même à délivrer en toutes choses car il est fidèle. Mau nous te pas là. Abe nous te pas là ne ha nous te pas là do da bon. Sadras meza Abednego when you te pola do na ma nous te pola do da obo de o le ku e jo bibi mame obe jo pe won wen to chama we le want you nuka tama we ne nyeklo ya nuka tama we ne nyeklo ya ele klalo awe ne nyeklo ha enye bele doji dia mi antiko na nye bele khoya ma ji seko ele klalo bo ade gaola no me le san Israel yo to e gbe fa ju la lo Israel yo to le connect to avu e we na wo ha ngame to mene nuka nye wo kuhi nous Kenya ou Foucault. Ou là où Haboyo ya. Ou là Maroua Boyo, car Israël vit au trône, Mauna ou Bao, et ouais. Nous devons avoir un mec à Boboy, que nous devons avoir le copé en la main, le temps de boire délivrer le aussi, mais là. Meka dakai mo tuodo le copé à main. Meka zay me ko tuodo la, meka gui me ko deo, meka ni me ko chon, nous sommes au deo, nous avons au deo. Ou à ma tibli boire deo, mais n'ata la bon. Dieu est capable de te délivrer. Il y a les glons là. Mais la Bible est les glons, il y a glons. Maou le clan de boire, t'es à dégami, pas de boire dégami là. Pourquoi glons il est Sadras meza kwa Abednego o dit il faut bon moi que nous connaissons. On a dit bon on nous te peut aller à là c'est fini là c'est ça la clé là. Mais on peut bon les clans là. A de gagner pour le ha, mais y a bien là. A de gagner pour le. N'a y a bien pour le ton là. Le Saint-Esprit délivre. Et il met ton doigt. D'abord le Saint-Esprit produit la joie. Le Saint-Esprit produit la joie. Donc il entend que dans les divers il y a pas de joie. Mais je n'ai joie d'assis. Après que après toi grenier. Mau pe bobo de kakwe atema na jijo anombo. Gere wenya me o kesusu nebe. No blani be no blani. Be hochu popo na jijo ame. Oh. Ame aussi hochu le a. Na nyabo gbolope nti yana wa. La gbolope ne ele ba he dada me ha nyu na ehe. Hochu popo me na jijo ame. Sauf ne nyaba ma na we ko. Hochu popo me na jijo ke na da mama. Eta. La te pa ma mi hale Philippe to ba gbaleta ne pepune. Philippe to ba gbaleta ne pepune. Ya ni hale. Philippe 4:4. E globe e jina jomi la peto la me da si. Me gale blombe na jina jomi. Jina jomi la petola me dasi megalet bolomba kebe jina jomi e ata Kristo towo hoseto ekele nyenko semle ndikani sia jino ashika banka kabi ashika liaji pe kosira ndia Bible aba jine jo na si la fika la ma gboro jine jo le hochi pokpo amawo ma gboro jine jo le no na masi mawo gboro jine jo amade ke la le ke o la nyinya pokpo nsele sita o bokaka e gboro jine jo mi da si jine jo mi le apeto la ma jine jo mi la apeto la me no mi no lo to me tina man no na nya le ndikanya ba miao to pe jijo pokpo ike na no mio miasi menye gaye onye oboga ke mi akpo jijo la peto la baba Kristo soit signé nous soit signé ama ike denaga elle a signé ama ike tunaka la signé ama ike dona medeji elle a signé ça dit nous soit signé tamado la kpo jijo la peto la manabe Kristo mau me ko na tema kpo jijo le Kristo la siwa nous soit siwa jijo la no mau ele baba le Christ soit sur à Dijon, de la normal. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous.
Mais il y a quoi de la pète la main. Les nous si à nous même, nous là non quoi de Christ y a au moins ça, Christ y a soixante. Christ, il connaît non, Israël doit être du haut pour elle a signé. Elle aura signé. Elle a signé. Gino la jomi. Les gars, si quand ça l'on va les aussi au Christ, les a signé. Jomi, au moins ça, j'ai la paix du cœur, la paix du cœur. Et doté où on va quand même la paix du cœur. Mais comme il y a les deux que sinon nous savons quoi et dit la gueule de non. Et il y a quoi la pète la main. Bible a cité n'a que tout bon la pète la main. Mais cité que sinon mais cité nous c'est mais cité avec que beauté ou non. Mais cité nous boire avec mais cité au sofa avec mais cité prophète avec mais cité n'a que voca mais la pète la main. Dîner dans la pète la main non on la pète la main. They will hand la pète la main et tu la joie. T'as n'importe même pour la pète la main à dos on t'en a jamais dit pour les joies de ma hin pas trop de qu'on a pète la blibo. T'as n'importe où aller dit la gagne du joie mais mau pas boy qu'elle n'a pas du joie. On aller dire du joie maintenant suivi ya. Ou cadet de clic pas pour le voir pète toi. Ou cadet de clic pas pour le mau là. Non nous t'es pas original au mau quoi. Mau pas bobo la naba du joie que mau nana via wa. Ah gagne ou ha bah ou mais. Même les bakpa bolo vous ha doga vous ha jijoya madeke matin pour la sou a nomba. Alléluia. Et à talent décagné ya. Bien les taux yi se sommet. Coronavirus chato fi béré. Si on a au dossier tout fi. Bien gagnant les kenya on y chaka. Chaka doit bemener agbeton de sociale. Et jidelemia pour ni bagna les kenya o. If you are doing better, mais si abota si balé ou alors abota si carte ou là, mais gala était pas d'où il y a on en est que mime dans les nyanya vive si c'est bien jisia yek bono mais de menyo et ouais ben ni chaka jidelemia pour ni banyale que miao wagaka lendi amadi ma bono be chinga de la peau et mais mau pas boko le nyek plus aussi mau pas boko le miame mi nane nya nous te pour nana mau ne mau ne wa onuka ne mau ne wa pere miamti aduna nous semi les mois pas zozome ne mau ne wa pere miamti ademi to mosia mo même ne nya ba sisi be jesi ba ha mais le clan we mau la de miawe mia Christo to mia mau ya to le me mau la de miawe to le me et vie ton mamle moi mais kale ke kemie le football ma ha mau ko bobo ko ne na jijo no agyo mia me fun na jijo mavo no academia pe chumen uti papa no academia pe chumen. Alléluia. Academia pa wi yanti me je male enyenya apopu ta no bi no to me je ma gbrono le nya le popu me be aso we no agbrono be mi ga na ba jide la me po alo mi ga na be ne agbe me pe kukiu agbe amepe nu wona o ne na ne ji no adele ni apo aho alabana mawu ya le pleni bia o chobe no ka e glo me mi lo nous c'est on anya me le kure mato pe agba le tabla voni popui bala ve no mama velia Matthieu 28 verset 20b elle est gloria na mi mais mau be ye makle mali Matthieu tabla ve ni popui bala ve no mama velia brobe nyela mali plimi ke ka kata ba sere ke ka pa nu nya ganye nyama mau vi mau le gbogbolo na oba America na nya nu se kata to le gbogbolo na oba bara ji ka me ga de le pulu ji me ga de le pulu be ye ya ye le plu cho fifi ya la sere ke ka pa nu kai la jingo na nu kai la jingo na nu kai a jingo na nya plu et ya ta mega na be jide la me ko kika me be kuhi ya ona wa na jina de le nya ko ne Christo pe mo be sonson no yi me diba agbe ke no me le yo le sesena me gbe le ka me se me le do du kli le gborobe awela ma nyu a onu kata a onye ko ya mega na jine de le ko o mega gbojo nye pli o
ya ta me ji ma glono ko be na nya be mawu le gbogbo na mi be ya ile ma gbele mi do ile gbele mi fifla ke mi le pompo fifla ile gbele mi ke ka se de kisha pa nu ke ka se le game nya ma ku ke ka se le game na ku ke ka se le game Kristo avana mi on kata jima ka de le pour ma glono ko me gavon na ko sois sans crainte me gavon na ko Deje si be Kristo le ye gbola deje si be Kristo le pele la e wa vai na ya pe de yimti la il est avec toi tous les jours pour te venir en aide, c'est ce que la Bible nous dit. Donc le kaka de mauji ko do kaka de Kristo dit na zon le nyate pe la me le bobola me na pora bobola we pe to la zon le bobola pe dodo la ko bobola et le clalo a we pe to la le a we pe to la à ta faveur la a we na la no ka glomina mais gavon no vi ji me ka de le pour mais gavon na ne ko ma un se kata to ikene no Israel yoji to dudu ko se wodi a ele gbonbe ili pele o to egbe kele le seye ko na se de kika baba nu ya ma ji ma le nya popu no ko ba me kale ke ka ya o le pomu ha me gavon na ne ko Kristo le klu ma ko gbogbo zo le ko ma ko gbogbo ele klalo a de zo awo dolo agbo mo haji jire gboro wa ti apo mle godo apo keji wachi satana greble nele ta ti apo ba mle godo ha apo keji ko china me kale keke no la sese ha e ha sepre lensi ma apo no nyele nye kla gbo me e nye klo ha 20 nya atro me kale ke jidele mi ko ha ma o gbogbo ko pele klalo ike adomi musen ma o gbogbo ko pele klalo ike adegami le ise so ma o gbogbo ko pele klalo ike aonuka anami jicho agere mi o ha mi ba gbeme alo mi ha mi akwa no gbonu alo be futo wa onyo ko akota eju amwa ito na wa yo ha mi akota eji akwa no gbonu de Christ so ben comme ma pa ma nouvelle ne na nyi ple mi on kata ne wa pere mi ado méthode de sanity be jirudu ble bonu asumi akata si de Christ so ben comme ma bia ma pa no ti fa fa ne mi ado méthode de sanity aba